Adiskideak igandeon, 50ko hamarkadaren bukaeran, surfa iritsi zen Miarritzerat eta hemendik edatu Frantzia osorat eta Europarat. Orduko lehenengo kirolariak, otio surfalariak amultzuki deituak izan ziren. Gaur egun, bereien bilobek segitzen dute orduan hasi bidetikan. Beti ere, sekuritatea gogoan izan da. Igeri salbatzailekin egonen da gaur gure txirita. Non, ce n'est pas une planche à laver. 50ko hamarkada bukaeran, telebisorean harriduraz aipatzen zen. Nouvelle vague, le surfing. Euskal Kostako aurtara bat gaztek surfa kiroltzat hartzen zuten. Orduan, surfing izendatzen zen. Jakin mina pizten, eleak kurriarazten eta titulikatzen zuen kirol berriak. Alain Gardinere kotio surfalariak deitu aintzindariak ezagutu ditu. Liburu bat eskaintzen die, bere eroitzapenak eta bere idoloenak bilduz. Quand je surfais à 13-14 ans, je partais avec eux à Guétari, mais c'était de la rigolade. Et moi, j'adorais ça. Ils s'accueillaient à bras ouverts, ça criait, ça piaillait. C'était des grands enfants. Jamais ils n'auraient imaginé que ça allait devenir ça. Et surtout que cette industrie du surf, qui existait déjà un petit peu en Californie dans les années 50, allait exploser ici. Comment imaginer aujourd'hui, il y a quoi, 3500, 4000 emplois dérivés du surf dans la région? Jean Brana otio surfalarietako bat zen. Hasiera batean plankia egiten zuen. Zurtaola baten gainean uaina hartzen zuten, hondartzarat iristeko helburu baizik ez zutela. Baina surfarekin dena kanbiatuko zen. Alors après, les Américains sont venus, il y a eu des films américains où on a compris que suivre les vagues comme ça, perpendiculaires au rivage, ça ne suffisait pas. On pouvait exploiter, surtout lorsque le matériel s'est allégé, s'est affiné, suivre les vagues en travers. Et après, il y avait des figures qu'on pouvait, tout ça en fonction de l'amélioration du matériel. Dena asmatu zuten aintzindariek, teknikak, jantzi moda, mundu musikala, bizi estiloa. Otioek birusa edatu zuten. Gaur egun, hainitz biloba dauzkate. Miarritzeko Euskal Kostaldean plazer dut Maider gurekin eta izaitea eta errezibitzea. Mil esker beraz gure gomita onarturik. Aipatu ditugu surfalari guztiaiek, astapenekoak, otio surfalariak deitzen zirenak, zure aitazena, Georges Enbut, beraz haietako bat zen. Oroitzapenak dituzu aipatzen zituen, abentura guztiaiek, gazte zinelarik? Bai, askotan beti kontatu zigu nola konturatu zen. Taula bat Peter Wirtel etorri zela, Deborah Keren senarra zen, eta batean surfa ari zen Euskal Kostaldean, eta tabla hori apurtu intzi zaio Peter Wirteleri, eta nire aita hor zen, eta konpondio egin diot taula. Eta gero nire aitak esan du, zergaitekan nik ez naiz igotzen taula batean gainen. Orduan taula erekin hasi zen, eta egun batez, 1960an izan zen, hemen zen, eta taula joan zaio, arrokara iritsi zen, eta bera, uainetan zen, ezin zuen gehiago arnasa hartu eta zantzun. Hemen itoko naiz, ez da posible. Eta beti izan du, gero, zer egin dezaket, taula hori gizonari lotzea. Eta hori burututu zizaion lisa egitea, eta lisa deposatu zuen, rebeta ukan zuen, baina bakarrikan frantsesa. Eta, hori da, baina surfalari bat etorri zen 10 urte geroago, Biarritzen, Euskal Kostan, hori ikusi zuen, kopiatu zuen, eta utzi zuen rebeta amerikanoa hartu zuen,
eta akabo. Mila behatzuntan laurogeita hamairuan lankideek Didier Gomez eta Manu Galernek egin zuten erreportai bat zure aitarekin. Ikus dezagun artxibo hori eta gero berriz ere sekituko dugu gure solasa. Je vois une porte, j'y tiens, si la poignée était plus longue, on pourrait l'ouvrir. Enfin, c'est une façon de penser. Bon. Il y a des gens qui chantent bien, il y a Blanco qui court bien, moi je chante pas, je cours mal, et j'ai l'imagination, c'est comme ça quoi. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. On plonge, on nage, on attrape les noyés, quand on a attrapé les noyés, chut, on tient, bon, ça devait être un peu comme ça, mais essayer de faire quelque chose de net avec du flou, on peut pas. Alors c'est pour ça que j'ai creusé, puis vous avez vu ce phénomène qui fait que toujours il y a le petit coup de pouce du bon Dieu qui fait que on le fait, tout d'un coup, tiens, il bouge, ça marche. Voilà. Et je me suis demandé pourquoi les Égyptiens, pour lesquels je tire mon chapeau, n'avaient pas trouvé l'hypercreux. Et la réponse, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'électricité, sinon ils l'auraient trouvé. À 82 ans, Georges Hennebutt est le père du brancard aquatique. Grâce au 1.5 MV2, il a construit le Boudin qui rend les bateaux inchavirables. Le simulateur de jeu de pelote, c'est lui. L'Espadon, transperceur de vagues, c'est encore lui. Aujourd'hui, avec l'Hypercreux, sa dernière trouvaille. Tonton n'est plus surfeur, mais toujours plein de fantaisie. Un jour ou l'autre, je casserai ma pipe, j'irai retrouver l'arrière-grand-père. Il me dira, t'es un petit salaud. Oui, mais j'ai fait j'ai fait quand même le bateau qui coule pas. Alors je dis, bon, on me passera peut-être certaines fantaisies. Voilà. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Attendez, je suis foutu le brevet américain. Si je trouvais, je vous le dirais. Maider, erreportaian ikusi bezala, zinez ohartzen gira. Zure aita asmatzaile bat zela. Eta beti gogoan ere izan zuela, seguritatea. Bai. Bere umorearekin noski Bai. ikaragarri baitzuen umore. Jendea babestu nahi izan du beti, horregatik egin zuen inbentzioa aizen delakoa, itotzen ziren jendearen gainean joatea eta gero botoila batekin pizten zuen eta jende guztia eramaten zuen ondartzaraino, beti izan du. Eta guri esaten zigun, txikian nintzen eta esaten zidean beti, badakizu ni seur naiz. Beste bizitza batean bizi izan naiz, eta seguraski itsasoan nintzen eta ito izan naiz. Eta beti izan du buruan hori ere bizitzearen helburua izan da, jendea salbatzea eta ez itotzea itsasoan. Azken galeratxoa, pena izan zuen zen eta poderi publikoek ez zutela nahiko kasurik egin bere lan... Beti hartzen izan zuten erro bat edo... Eta beti pena ukandu zeren. Eta bere itsasuntzia ez da saldu. Aizen delakoa, txalekoa saldu ditu, baina Angelun, Biarritzeko hondartzetan eta Donibane luitzuten. Eta munduan zehar erabiltzen altzen, ze txalekoa pizten zuenean 10 pertsonak ekartzen alzinun eta orain batzuetan ari dira soka batekin eta aletarekin, baina sokarekin bakarrikan pertsona bat ekar dezakezu, ez 10. Biarritzen itsas sorospenak historia luzea du. Jadanik 19. mendean, bazen La Fleur deitutakoa, zeinek Bismarck kaizera eta bai hemen salbatu zuen. Gero Karkabueno, biziki famatua. Ikusi dugun bezalaxe artxiboan, 60ko hamarkadan surfalariek bazuten gogoan honen kezka. Eta gaur egun gazteak ari dira ere bai sorospen mundu hortan. Lehenbiziko galdera Artur zuri eta mil esker zueri gurekin bat eginikan. Jakin nahi nuke beraz, hemen segitzen da historia hori, Sokororena. Biz beraz zure klubari buruz. C'est un club qui a été fondé par Manu Himig, qui est notre président en fait, par une poignée de passionnés. Et par David Dubès aussi, René Dubès, ça c'est les pionniers de notre club, qui a grandi petit à petit. Il a bientôt, je dirais, 20 ans, Yolen, c'est ça? Ouais, un peu plus, ouais.
On est parti plus sur du sauvetage sportif à la base. Puis on a développé 3 volets en fait. C'est l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on va faire des postes de secours lors de grands événements, des concerts, des compétitions. Il y a la formation pour devenir sauveteur aujourd'hui, le BNSSA, le PSE1, le PSE2 et encore beaucoup d'autres. Et le volet sportif. Eta haunitz zarete, iulen kluba hontan? Gaur egun bederatziehun kontatzen ditugu gure taldean. Duela hastapenean bakarriko goi bat ziren, eta gaur egun bai familia handi bat gira. Eta orduan, zenbat entrenamendu izaten duzie hastean, pentsatzen dut, eta neguan ere bai? Bai. Neguan gehiago piszinan ari izan gira, zeren ura hotza da eta temperatura hotzak dira ere. Beraz, baitugu egunero salbu igandean, eta gehienak piszinan errandutan bezala. Eta udan gehienak itxasuan eta egunero ere salbu igandean berdin. Gehi liaketak urte osoan, eta la. Eta teknikak aldatu dira ere bai? À l'époque, ils travaillaient avec des gros filets en fait, c'était des grosses bobines qui étaient vraiment sur un pied, qui étaient très hautes, à peu près comme ceci. Et avec des palmes aussi, et petit à petit sont arrivés sur les plages les rescue boards, c'est les grosses planches que vous pouvez voir où on rame dessus. Les filets sont devenus beaucoup plus petits, c'est-à-dire qu'on peut la bobine, on peut la tenir à la main. Il y a des palmes, il y a les bouées tubes qui sont apparus, plus vulgairement c'est la frite jaune, comme on dit, qu'on va clipser autour de la victime en fait, qui va nous permettre de l'assurer, d'avoir un lien avec elle et de pouvoir en fait la ramener. Et plus récemment aussi, depuis 4-5 ans, sur les plages d'Anglet, il y a la bouée U-Float, la Waina, qui est arrivée en fait, qui est une bouée qui se met à la ceinture et qui contient un gaz qu'on percute et ça gonfle la bouée et on va pouvoir en fait l'enfiler autour de la victime. Joan den urtean galdu dugu gure titulua, beraz hor lanean ari gira berriz rekuperatzeko eta ikusiko hor irailan. Eta luzaz lehenak izan baitzizte? Bai, 4 aldiz irabazi izan dugu eta hor joan den urtean puntu batzuentzat galdu izan dugu. Nolatan zergaitik zuen pasionea, zuen surfzaletasuna jendeen zerbitzuko eman duzie? En fait, c'est une suite logique, on va dire, parce que moi, je suis rentré au club au Biarritz Sauvetage Côtier, j'étais plus passionné par l'océan, et ensuite, c'est un peu l'évolution en fait, du jeune sauveteur qui va accomplir sa mission pour venir aider les gens. Erranduen bezala Arturek, segida bat da, hastapenean pasioa guri eman digute eta gero gu besteai ematen dugu. Ni berdin itsasoa betilanik maite dut eta besteai ikastea nola entrenatu, nola igeriin itsasoan plazer bat da beti. Beraz, ez dakit naturala da, besteai ematea pasio hori. Itsasoak, trampak baditu, egiten ditu? Bai, bartzak guztietan arriskuak bat dira, desberdinak dira denetan. Gehienak dira korrenteak, urrainitz bada, sartzen dena, eta gehienetan arroka ondoan, ur guztia berri soeten da eta kasuin behar da, beraz horregatik sorospena egiten dutenek entzun behar dira eta kasuin behar da beti bezala. Eskertzen zaituzet benetan, utziko zaitugu uretarat joaitean, zure elementurat. Segitzen dugu Arturekin, argazkilaria zaitugu eta bideogilea, webguneaz arduratzen zira zure klubarena, zer egiten duzu? J'ai effectué un service civique Biarritz Sauvetage Côtier. Du coup, une de mes missions, c'était de faire des photos et des vidéos pour le club, pour la communication. Donc j'ai beaucoup alimenté le site, le Facebook du club. On a créé un Instagram également. Et là, maintenant, vu que mon service civique est fini, je vais continuer mon activité en tant que bénévole, comme d'autres photographes au club amateur. Par exemple, je vais devoir réaliser un teaser du club promotionnel afin de pouvoir le donner aux partenaires pour présenter en fait notre activité.
Miarritz eta bidarteko hilbaritz deitu ondartzain hots mugan aurkitzen gira eta plazer dut orain Iban Agergaraiekin izaitea. Mil esker gurekin Donibanetik, Senperetik etorririk, naiz hemen lan egiten duzun udan sokorritzaile gisa ari zira. Beti amets bat izan da niretzat, hor lan egitea. Beti egelika egin dut, beti salbatzalea kirolaz egin dut. Eta pentsatu dut zertako ez erabili nire pasionea jendeen salbatzeko eta ondartzan lan egiteko ere. Eta zenta poeza da ondartzan lan egiteko. Oker ez banago, Donibane Luintzunen ikasi duzu nola bai? Orduan lehenik urkirola... Urkirolak igerikan eta Belarra Waterman Club salbamentu kirola gixaz. Zea, berrikitan Bretañan izan zira, proba batzuren pasatzeko. Zer izan dira proba haiek? Probaek dira salbatzaile bat internazionala bilakatzeko, zen eta naiz Australiarat, saiatzeko salbatzaile profesional bat bilakatzea, Australiarat, eta zen eta ez da posible hemen profesionale bilakatzea, eta Australiarat bai, beraz ez dut zatako ez ametsa hori segitu eta joan. Eta ja baduzu beraz Bretañan pasatu delako proba hori? Bai, pasatu dut eta ukan dut, beraz... Goresmenak? Bai, ze proba motak dira? Kurrika egin behar da, igeri egin, surfa? Badira probak uran eta ondartzan ere, uran bada igerika, bada ere taularekin, bada ere kaiak delako batekin, kaiak luze batekin, surski daitzen da. Badira ere salbatzeko probak, eta bada azken bat Oceanman daitzen dira, igerika, gero kurrika, gero taula, gero kaiak, eta biziki luzea da eta zailena da. Zer nolako taula mota erabiltzen duzu? Uste dut piskat berezia dela. Erabiltzen dut paddle bat, hor, salbatzanen, eta ere maite dut ere body surfa, nire gorpuza, nire taula da. Ederki, mil esker, haize hon benetan, Iban, itxasoz bestaldera. Baita ezpada ez nauzue behartua parekotasuna errespetatzea, baina bai nahi nuen ema gurekin izan dadin, hain zuzen ere, jakiteko ea gizonezkoen mundu bat ote den hemen ezen mundu hori. Alors oui, justement, sur les plages d'Anglet, on doit être 4 ou 5 filles, pas plus. Et, ça se passe bien. Eta bat dut uste, zinez bizi higiena izigarria izan behar duzuela lan horren egiteko. C'est vrai qu'il faut être en forme. Le club où je m'entraîne, c'est les guides de bain Angloy. Et on fait des entraînements en piscine, en mer. Après, moi, je m'entraîne aussi de mon côté à la course. Parce que c'est surtout ces 3 éléments. On court beaucoup, plus la mer. Et donc, il faut être en forme, quoi. Eta uda batean, konparazione iaz, zeinbat intervenzione egin duzue? À Marinella, on a fait 350 interventions l'été dernier. Voilà, après, toutes les plages bossent. C'est vrai qu'en août, on a un peu plus de touristes, donc ils ne connaissent pas forcément les courants, même la mer en général, donc il faut être d'autant plus vigilant. Eta zer dira hemengo bereiztasunak? On a une grosse baïne en plein milieu de la plage. C'est pour ça que là, on a mis le bain bien à gauche, parce qu'à chaque fois, les gens se faisaient jeter au fond et donc ils n'arrivaient pas à rentrer, on devait tout le temps aller les chercher. Donc il faut faire hyper attention avec cette plage. Berze lagunak surf mundutik heldu dira, baina zuk zeuk hautatu zenuen espezialitatea da igeri egitea. Ordean, zer gaitik autu hori? Alors c'est vrai que la plupart des MNS viennent plutôt du monde du surf. Moi à la base j'ai fait un petit peu de natation mais que l'été. Et je suis arrivée par hasard ici parce que je voulais passer mon BNSSA. C'est le diplôme pour être nageur sauveteur. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des compétitions donc, de sauvetage côtier. Et j'ai découvert que j'adorais secourir les gens et donc les aider. Et j'ai découvert aussi que cet amour pour la mer. C'est pour ça que j'ai passé les tests donc, il y a 2 ans pour devenir MNS sur les plages d'Anglet. Bikain, azken galderatxo bat, Beach Boys, kultur hori, surf kultur hori, zerbait zaizu? Franchement, ça me parle pas trop. Après, j'aime l'écouter un peu parce que bon, j'aime bien danser le rock et tout ça.
Mais sinon, pas plus que ça, non. Orduan, badugu aitzaki hon bat, berriz ere, deskubritzeko Beach Boys kantariak edo bestelan berriz deskubritzeko. Kadiak, surftaulak, Ator, Hawaiiarrak, Mike Love eta Bruce Johnston, Beach Boys taldeko veterano eta surfalariek, meritzeko ondartza nagusiko pasealekuan, udatiarrak harriturik utzi zituzten. Miarritze hain zuzen Brucek grabatu lehenengo piezaren izena. Baietz gure lehenengo diskoan izan zen, ordukoz ez nintzen sikuran egon hemen, lehen aldia zen. Baina spot guztiak surfalarien hau ezagutzen dituen. Tiki-tikian nintzen orduan mutiko koskorra, 73an zen. 100 years. Miarritze, orain dela egun urte ezagutu nuen. Biziki maite dute mengo surf festivala. Aspaldi du horren berri dudala. Argazki reportaiak segitu ditut. Lehen aldia da konzertu bat Miarritzen emanen dugula. Hore handia zauku, gomitatu izaitea zinez. Honored to be asked to perform. Rock, surf and sun, hiruekoa markadak indartsu. Itzultzen dire. Egunon, aspaldiko, untxa, Iban. Kusten zaitut lanian. Bai. Zer izira beraz, egiten. Ikusten duzun bezala, hariniz palmen begiratzen, zentabiltzen ditugu, eta beraz, begiratu behar dut pixka bat apareak baditugun, ondartzan galduak izan direnak hartzen ditut, eta ikusten gero tiratzen dut, eta bebala, ez du fitxik balio, honek, guzkiak eta gatzak jana ditu. Hari, botatzeko. Ikusten duzun bezala, angeluko... ikusten dut. Angeluko ondartza garbitzaileek goizero biltzen duzte, eta lokal batean ezartzen eta udabukaeran guretzat baztertzen. Eta bai ere angeluko itxasua hor zaitzen dutenak, hemen ezak. Eta hor, postu guzietan badakizte palmak sartzen direlaik guretzat atxiki behar direla. Biantziak ere, madiran danat. Eta gero hor berdin, begiratu behar dugu pixka bat zilatuak diren, untxa diren, ongi esten diren, hau bai. Eta gero behuntxa balin badira, baztertzen ditut, garbitzen, eta untxa da funtsian, hau atxikitzen dut. Lan edera ziena, hots txirrita hori dedikatu baitiegu ondartza zain dutener, eta solidarioak dira gazteaiek, ezen beren pasioak eman baitute gainotzekoen zerbitzuko, eta hau da, zuen elkartearen helburua. Surfalari solidarioa betzen dena. Noiz sortu zen eta zerke bultzatu zaitu? Surfer solidar sortu da 2001-ean. Hoai gero ere badugu antena bat olegonen. Guk ez ditugu jende individuala, ez dugu bat banakak laguntzen, baina taldeka laguntzen ditugu. Entzatzen gira egiazki kolektiboan ausartzen eta bultzatzen. Eta joan gira erriainitzetara, eta urten Jamaika, Nicaragua, Cabo Verde, azten ditut, eta Marokon 8 herri. Beraz urtero hola aldatzen dugu, proiektu batekin, hiri batekin ari gira 3 urtez. Eta gero 3 urteren buruan ikusten dugu nolari diren, eta segitzen dugun edo ez. 1 euro la sandal. Tu fais un carton, 1 euro les sandales. Guk ez dugu publiko laguntzarik galde egiten, ez dugu subvenziorik errexibitzen, beraz gure dirua, behar dugun dirua, behin urtean antzolatzen dugu batzutan bi ganer uste bat. Zuzeu ere, Iban, surfalaria. Bai, noski. Surfalaria, bodilaria, denetan, indima urean izaitea alaitzen hau, beraz, uniten dit. Eta gogoan dut ere, salbatzailea, zarela. Hori beste, ez duzu hautatzen salbatzailea izaitea, gertatzu da, behin ikuste, bai. Jende batzuk itotzen ari ziren, eta hala. Ez naiz bakarra, surfalaria initzek, ateratzen ditugu uretik, itotzen edo galtzen ari diren jendeak. Zinez Iban, mil esker. Deusetaz. Laster berriz ere, bat eginen dugu, ziekin, anartean ongi bizi, izan untxa.